Labon xorz naxteli kaştete. Patsaxa dalani nok habertimekon komay firzongakan is kokoy tagönde. Habon preskonferensi ve dmitqot takta minister nanite igeren. Minister erzirtta azı fevdmesin bantist Baku sınıppet hödettil. Jurnalistim atsı farsı tatsımı diskotta ve fedelu gobos tagönde ermek. Ministra Drazlava Khastayul dar Khastar Sadastban Sankotananita Igor. Mitqotakta minister press-konferenции Rastaja Khotsakta Sarısta Atsazı Bakanga Kostan. Ban Sankota Zarga operativon службой Архайдана Санует Хусариристон Амбастакта Бақаққанын. Mitqotakta ministra Республика Инна Барат Қақана Горган Тимаюма Афадзы дарга активуна Кустой Федраканта Факаттар Кананел. Райска Мозалта Фастиагам Бантас Республика Стабилун Вар Бақаққанын. Амама Бира Фадыздаханта оперативон службой Архайд Фахоздар Канан. 139 преступлений, из них 110 раскрыто. А в прошлом году было зарегистрировано 173 преступления. Было раскрыто 128. Исходя из этого, следует отметить, что наблюдается значительный спад преступлений. В основном снижение наблюдается по таким видам преступлений, как убийство, кража, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, похищение человека, государственная измена. Nanite Igor Maradzer Tafendagon transportuna mafendajı zmalnadı vagavert fi xalını çavtakay fakattariste ve fadel desmay midag Respublikaya fendaktel ersid sada istas fendagon transportun sağım. Stabilun u anazakonay narkotikon bu artay payda kanın mabast fedrakantını master banusan kotananite Igor. Anazakonay narkotikon bu artay payda kanın ima cestardı upravleni rabara kota sats fatkalan sawa ve donay eftas rargum ersedestem. Upravleni kuşu tavaqtu profilaktikon mozalta dersen sanued narkotikon bu ar kamis axam kardacı tazayin kanın qottag iskonak kanın. Narkotikon bu arta kamis axam khostalasın amassa qaqanın fadil zurga banusan ersid Гafat Khalji Takundert Sounds уголовун ама административун барнзинатма. В этом направлении ведется определенная работа. Возбуждено 20 уголовных дел в отношении тех лиц, которые незаконно ввозят и распространяют наркотические вещества. И каждый из этих граждан несет и понесет наказание в рамках закона. Также порядка 90 граждан нашей республики были подвергнуты различным видам наказания. Это уголовное наказание, это административное наказание, это штрафы, это аресты. Было изъято и порядка 130 кустов конопли. Adsaz mitqotakta ministrada avtopark fafildar nog mashinata minister kodban sankota umagas katsı qottak bandafta ministrada kuşete operativun zinadıl. Nanita Igor erzirtaxsan adamun amkustkanın adı cemay fadildar. Valdaydar tarım bir dövcüte zardıl arlavun kota adsaz sardı bafist kayırtsıt xusari ristun ama Luganska adamun respublikata mitqotakta ministrada axsan amkustkanın adı ama baradun axosu fadil bazırt. Kus savıdı varsun basinattara varaxkanınıl. Minister kodban sankota umagas Хусарирестон mitqotakta ministradan azı fadizdaxanı isfal tarzinat. Antishınay axassa u Хусарирестон ama Россия Федерации mitqotakta ministrata axsan amkustkan nada fadil bazırt. Это соглашение работает как живой организм. В рамках этого соглашения, благодаря вот этому подписанному соглашению, сегодня сотрудники Министерства внутренних дел получают хорошую, достойную зарплату. Повышается материально-техническое обеспечение, получаем автотранспорт, вещевое имущество, вооружение. Даже семьи погибших сотрудников, благодаря помощи и подписанному соглашению, получили единовременные пособия, денежные компенсации, которые они ждали с 2012 года. Умайвал даймава Россия Федерации мабазыр да фестиваган моханнабуну нацетта динада система фахоздарканын куши табацеттаканын амасын квалификации фабарзунтарканын. Атсаз ва Россия mitqotakta ministradывалдар ахурадун вагдаттам ахурма арвестерцет эссац адаймаджым. Кобостагун да кузете азамат информацион равахт абун.
Abuna xorada mezona da minister gasite Natalis xorzaqçın kotta dekagam skola iu kurda xorganacı. Buznıcın xəstəçin zaxta sa entişçin arxaydı tıxay. Demədar tərkən nəvat xəstək çert qotarigina. سگالیگتن آرفرا کنن اما سس خور زخچن کنن وینسانن آبو ناخورات اما زوناد مینیستراد ما خوندر تدست گورت دکگم سکولای گورد آخر گنجه مایدان تا اما کادگرامادا تای خور زخچن ارتدست آست آخر گنجه. Дорогие коллеги, разрешите мне поздравить вас с юбилеем вашего альма-матер второй школы. 85 лет – это немалый срок. Конечно, пожелать вам успехов в вашей дальнейшей нелегкой деятельности, воспитании нашего подрастающего поколения. آخرات اما زوناد مینیستر گاسیت نادالی آخر گنج تیمن خاص کنگه بانسان کوتا سرگه سرست رو خیستر کار آخر گنج تای ودون سکولا تا آخرانس بندور ترورتوی اما سوالت تمس فلترتی ندادتوی ودون فرس آبو مخن نبونو ناخر گینک تای سرستر وون کتستا ولاخی زود تسفینز آل خزونق سنادمون الیمپیادات اما فستیوال تا افتمان رواق دون تای در کتستا آخر کنند ریسپوبلیگانت تیا اما خوسر ایرستون افدیسنس اکاگای. Вторая школа всегда славилась своими успехами, и вы достойно поддерживаете это имя, и я абсолютно уверена, что 85 лет или 185 лет, вот так же с уважением, так же с преклонением перед вами люди будут говорить о второй гвардейской. Minister Organstан zaxta fidarud gade bixsinad sterntest amama yul selagdarta sarxayda ragunchiwa axam orgainekta sensua axam fendiekta. Знаком почетный работник общего образования награждается Кутолова Светлана Графовна. Светлана Графовна, любовью и уважением. Четхотелегина газета Елена Гасита Арсен информацион рава. Абун. دوون استمنا برزناور رایون سرجتت سچنق دای بانسان کتوی دوه آخشجاگ برگ بون. رایون سرستل سخست نوازازه اما آیدارت زناور رای گردل سده ارتنازیو بیلی. برگ بونون موزالت خواد رایستوی خیطا دوانگ تا پارلامنت می نورته امن در ویدمسوت کوشته. سیخسن ود نیسن کورتر. واجتل زناورك تا امبالدست ایران غدا مگسکه بگن یک اقسم ارتوالی و خیمه برگ بونستن فسمت اما واجتا کرازیان زرتوی آرفین خسته سمی رایون رازمت سوا اما زد سرجتا تا سرنای بافسدوی. من واسترجی فرس مربالا ودستم مرفین بلدستم کجا بخیر با ودسته هفته نقود تک تجابه خیاوجم. حرف گندوت شتر شای حرف گندوت منش بناتم بلم واسترجی برگ بون خورزاخوات رایون در من ریسپوبلیکای در حرف کنن چسل اشترای رایون رازمشوا انتست ترنات مری چی شهر اقدون تا رایون داد سشارده شاو کرده. Революционер Айдарта Знаурыл сада артеназы сахасты цитан хитсават парламенты вангта районы саржата ама важата дидинта севертой революционеры сыртаразма. Вдумбаны санкоттой зарга на район хассы аха модай мажыном кәсі кәдімәтсі гатирыстын райгурд ваттарят сардысны вонд котта я райгуран бастай хустар хаян. Ләмбінәгін ырзыртой я сарды мәқайтар зинадыл. Бәрәк буны санкан нефалгаттыма официалу нығдавай гумерцит пасилочет центры мин фарасада اسтай фараста мазайдуа мин استم азма фәді баста қаққанге чифа марду قایتارتن سرتا راسترس دوی در دواز رازمه زناور رایون ادمینیستراسی رازدر سرخلا و گبرات اینال یومیا گمبرده فندون را خواستاد سمای پاسیولوچ آراسترس و آخمسر آس خورس خود تاکسا رازمه رایون سرجتا در فست نفله و دستن که من کدیا بوند آفتا با خسکوت دوی آلا دای مقدر یخصل بان ماتا اما بارونده یخای باورد بخواستا سرتا راستادمم سرجتا یوتا فینانسون فرستای با خسکوت دوی اینتا تا آراستادون رمگی سرت راز کستر فلتر با کاستست امزفگتا امس خست کتوی آل خزون زارجته. Над Знауром реет флаг наш дорогой. В каждой нашей деревушке ты увидишь флаг родной. Флаг Осетии наш окрашен в белый, красный, желтый цвет. Он трепещет в небе ясном в его прекрасный цвет.
Սչին սերիմոնի ռաստաջը արգանիզատոր թե արֆեն խաստը զաղթոյ ուաժտան վանսան կոտոյ սարայոնը սդուը բրակ բոնսան կանենց ոդոնան իղաունսան юակ կայիս վմաննմա ռայոնան իս ყազդեգ истории ама традициите знаура районы администрации сархлавак хобията сослан вансан котта заргаса районы биразенге адамацд касатастрлак каттабакоттой сайрстунан. Желаю нашему району дальнейших успехов и процветания. Хочу поблагодарить нашего президента Анатолия Ильича Бибилова и председателя правительства, руководства республики за оказанную поддержку, а также гостей, которые пришли на наш праздник. Խիցոդը Սարդար Փուխատը Էրիկ Ռարֆակոտտա Զնաուրը Սարժտան Ամասն Բաքոտտա Զարդլդարան Լավարդար Fitcan deme fender orfekenin ne prezidenti nomay menon director bode me fadot kemen nefeshi zolmer boşevnedu Fitcanım doay berekkenem men orfekenin yulderoyun Rozmeşevut Xşavay fejastud Parça teritorial masarastoi kabitste dar amaz rayonu serjeta uaja terazmara khastoi saxi armay kund xarinektan otat aluna ostat zaver ersoyt zarima informasyon rawagdabun Nërta bazongat në Respublika e Bonë gade barakkanan tima. Abonne Respublikayı Uyivgas estual defa qarmadu desgradusı. Raysum ırtınam ne Breznaur rayonu özen Uyivgas estual defa qarmad bunay 7 gradusu xseve duve. Dzau rayonu Uyivgas est bunay 8 gradusu xseve iu. Guaysa Uyivgas est bunay 7 gradusu xseve iu. Leningor rayonu der Uyivgas est bunay 10 gradusu xseve rte. Na Respublika stolica Tskhinvalu el defa qarmad bunay xizden 8 gradus maxsef ta 2 gradusu. آخان و دستات ساخت من بس در سوگت ساوتا استان زغن ننوک فیلم بلد ما ایفیره